नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 13 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी 6 मौज रानी पड़िया जलेश्वर बालेश्वर रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी ढेंका आनंदपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी बागुड़ी सर बालेश्वर रे। आजिर नाटक बऊ। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी तालदा अस्तरंग पुरी रे। आजिर नाटक जानुआर। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी पळसमा देवगढ़ रे। आजिर नाटक भल मनीषर भोल ठिकणा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी मदनपुर रामचंद्रपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी माँ माहेश्वरी यात्रा कमिटी जमटांगी बौद्ध रे। आजिर नाटक हाइदर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार शेष रजनी श्री वृंदावन चंद्र यात्रा कमिटी हरिपुर जाजपुर रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी ब्राह्मण बेदी पड़िया आनंदपुर बस स्टाण्ड केन्दुझर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी मित्रपुर बालेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा ओंकार आज हेउची तार शेष रजनी कुसिंदा त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी राजगला सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी नयापल्ली भोगराई बालेश्वर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी जरीपड़िया पागा सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक गैंगस्टार। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी बेतनटी मयूरभंज रे। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी बरकलिया परती तरत कटक। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी मिनी स्टाडियम पड़िया खुंटा मयूरभंज। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी बीराशाल कामाख्या नगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी काशीडिहा बालेश्वर रे। आजिर नाटक चंडाशक। चंडाशक। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी राधा मदन मोहन सईपुर जाजपुर। आजिर नाटक
ରାବଣ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। 8 ଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟଲକାନି ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସଇଁତଳା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଛକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁକୁଡ଼ାପଦା ବାଲିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜାମତୀରା ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦହି ଜଙ୍ଗ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଲଳ ବନ୍ଦାଳ ଛତିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାହାଜ ବାହାଲ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆପିଲୋ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ରାମନଗର ରାୟଗଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେଉଳି ବାଙ୍ଗଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡାହାଳିଆ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଛୁଟି ନଟରା ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା ଗାଁ ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଦ ମାନସିଂ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ତଳି ଉଦୁରା ନୁଜୁଡିହା ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଇନ୍ଦା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚୁଗଛିଆ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡିହିରାକୂଳ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପପରଡ଼ା ଛତିଆ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରସାରାଣୀ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଢେଙ୍କିକଟ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି
ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।